plus licensed nurse. So makatabang gihapon nato kung say hanay sa tambal gideliver bag sakto o gihatag ba ang tambal nga dili generic kundi sakto nga supply para sa inyo ha. Na ang experience sa panerbisyo kay Vice Mayor nato sa una, anak sa atong mayor sa una, Mayor Selma Walalay, Konsehal Jojo Selma. Kung ako, Konsehal Janiang, ang sikat nga murag artista karon bisan unsaon pa nila tuyok post sa dagway nako nga bati kay gnaw unya himo pang kingkoy bisan unsaon pa nagtuyok sa panika o sa akong pagkatao napulaan na lang sila. Maura gyapon kung si Aljeniang lang gyapon ko. Bisan sington man ko, bisan kapuyan man ko sa panerbisyo gikan bukid padong ubos, pero maura niya akong ibili ninyo ang kanta sa Pagaw. Kining kantaha gi-practice na nako 1 year kay pinangga tamo. Og hinaot kining kantaha ibutang ninyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing og timan-an ninyo ang sagrado ninyong tinta nga mahimong kaugmaon kanato Sitio Kayam. O kaning kantaha mahinumduman sa ninyo si Jeniang mapildi man ko madaog. Importante na dungog ninyo ang nindot na tingog sa kasing-kasing ni Jeniang. Wala nga mag-uwan o balik sa Kayaban. Forever young, I wanna be forever young. Kitang tanan, forever young, I wanna be for Jeniang. Duko ang tanan, duko. Ay, gapak, duko. Duko ang tanan. Tuwara ko tumoy sa baluta. Numero 15 sa inyong dugan. Ang higala natong mga kabos. Konsehal Jeniang. Pagpatak may gabi amping mo sa inyong pag-ulit. Okay, naging salamat no. Ato ang President Councilor no. Ayaw sa mga mauli kay naay muhatag og minsay no. Ato sa ipaibaw nga si Konsehal Jeniang mo na ato ang President Councilor. Siya mo'y buhing testigo no kung giunsa paggasto nga ato ang padudlanan no sa ato ang lungsod sa Minglanilla. Sayot nga matod pa niya nga gidali-dali no pagpa-approve ang budget para lang sa karong umabot no nga pinilay mo nang isunan no karong umabot nga ang Mayo 12 dili gyud ta magpahaylo sa ilahang kanang maihatag no nga matod pa sa mga marites nga ang Abante Minglanilla